Hello. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Game Pass. First, pindutin niyo itong More. Pangalawa, pindutin niyo itong Create. And then, wait lang. Yan. Pindutin niyo itong Place. Then, pindutin naman itong 3 lines sa tabi ng dashboard. Scroll down. Passes. Then, makikita nyo itong Create a Pass. Yan yung pipindutin nyo. Then, kahit ano lang ilagay nyo dyan. For example, Lia Digital. Scroll down kayo tapos Create a Pass nyo na. And then, pipindutin nyo yung ginawa nyong pass. Yan, Lia Digital. And then, pindutin itong 3 lines sa tabi ng dashboard. Tapos, sales. Item for sale. On nyo yan. Then, ang ilalagay nyo dito kung ano yung binigay na amount or price dun sa page. For example, 429. Tapos, wag nyo kakalimutan i-uncheck itong enable regional pricing. Tapos, save changes. And then, pindutin nyo ulit tong 3 lines. Tapos, back kayo. Experience. Tapos, passes ulit. Tapos, nakikita nyo itong pass ID, yan yung ikakopy nyo. Yan yung isisend nyo dun sa page. Yun lang. Thank you.